आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊे द्वापर जुगरे कुरु पांडव मान भितर कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध 18 दिन होता कौन सरी ना 20 युद्ध बाकी रही से 20 युद्धटा कली जुगरे केबे आउ केते दिन हेब। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजानी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है अमर जुमर संहिता। ये अमर जुमर संहिता 36 गोटी संहिता भितर हूँ अन्यतम। ये लिखिले ओडिए जे रही थीब सुना है तो तोरे बाबू सुना है तू तोरे भारत युद्ध होइब सेती की बेड़ा रे बाबू सेती की बेड़ा रे ओडिए जे रही थीब सुना है तो तोरे महापुरुष अच्युत कले राम रे तू शुणिने 20 युद्ध बाकी रही संपूर्ण 18 दिन महाभारत युद्ध कलिजुगर सरी ना। हे ज्ञानी गुणी मंडली कुरुक्षेत्र 18 दिन महाभारत युद्ध होता ताहले कलिजुगरे संपूर्ण 18 दिन महाभारत युद्ध सने 20 बाकी रही। द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण जिते द्वारिका पहुँचले रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती कालंदी अष्ट पाटवंशी माने आनंदित हो गले खुशी हो गले। हे गोविंद एते दिन पर आपणकर श्रीमुख अरविंद दर्शन करिवार आज सौभाग्य आमको मिली बहुत आनंदित बहुत खुशी। आज ये श्रीहीन द्वारिका को आपण श्रीयुक्त करिछंदी। आज ये शून्य मंदिर को पूर्ण करिछन। हे माधव जाहु एते दिन आपणक दर्शन मिलिला। भगवान कहले हे रुक्मिणी सत्यभामा कालंदी जाम्बवती 18 दिन पर महाभारत युद्ध चलता। युद्धर गोटे पटरे कौरव मान पटरे मोर कौन ना नारायणी सेना थिले आउ गोटे पटे मु निरस्त्र कृष्ण पांडव मान पक्षरे थिली। अर्जुन रथरे मु सारथी साथी थिली केमिति आसता हे रुक्मिणी युद्ध चली युद्ध सरी नथिला आसी पार नथिली ना ताले प्रभु आपण युद्धर अधिनायक थिले ताले युद्ध कौन आज सरीगला आप घोषणा करते 18 दिन महाभारत युद्ध बना तो ना ताले आज युद्ध कौन सरीगला आप आसी पहुँचले। भगवान कहले हे रुक्मिणी ये 18 दिन महाभारत युद्ध सरी ना सरी ना ताले कौन पुणी युद्ध करने को आप चली जावे जदि सरी ना ताले केते बाकी अच्छी ना 20 जे रही शुण हेतु तोरे 20 युद्ध बाकी रही रे रुक्मिणी ना। हे गोविंद जदि युद्धर अधिनायक आपण आपण घोषणा कर 18 दिन महाभारत युद्ध हम ताले पुणी कौन आप द्वारिका छाड़ी कुरुक्षेत्र को जीवे। भगवान कहले हे रुक्मिणी मु आउ जीवार आवश्यकता नहीं ना जीवेनी युद्धर अधिनायक किए युद्ध किए कर पांडवों पक्षरे अर्जुन रथरे सारथी ताले किए हेब। भगवान कहले हे रुक्मिणी महाभारत युद्ध पर हबनी आउ द्वापर जुगरे ना हबनी ना आउ जीवार आवश्यकता मोर नहीं। ताले युद्ध जदि न हम 18 दिन महाभारत युद्ध आप घोषणा कर से युद्ध जदि द्वापर जुगर हेनी ताले केबे हेब आ केते दिन भी युद्ध केते दिन युद्ध रे। हे ज्ञानी गुणी मंडली आपण माने मन रखंदु रत्नावली गीतारे महापुरुष कहले प्रथमे मुकुट बंधा भीष्म महारथी बाबू भीष्म महारथी नवदिन ओडिए से युद्ध करी छंदी बाबू युद्ध करी छंदी। अच्युतानंद महापुरुष रामचंद्र को कहउचनी ई कथा को रुक्मिणी की बुझाउचनी भगवान कृष्ण बोले हे रुक्मिणी प्रथमे कुकुट बंधा भीष्म रहा महारथी भीष्म कौरव पटर सेनापति प्रथमे ही थे केते दिन युद्ध कले 9 दिन ओडिए से युद्ध करिसंती 9 दिन ओडिए भीष्म युद्ध करी अर्जुन बाण रे सरसर्जिया सूर्यंगर उत्तरायण को पड़ी रहिले से पितामह भीष्म 9 दिन ओडिए युद्ध कले 9 दिन ओडिए पर हे भगवान तापर कौरव पटर सेनापति किए युद्ध कले ना 5 दिवस जे द्रोण कले महारण बाबू कले महारण
ଦୁଇ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ନୃପତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ନୃପତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ କଣ ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ କୌରପଟର ସେନାପତି ହେଲେ କିଏ? ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ। ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କର ଯିଏ ସେନାପତି ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ, ଇଏ ହେଲେ କୌରବମାନଙ୍କ ପଟରେ ସେନାପତି। ଇଏ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା 5 ଦିବସ ଯେ ଦ୍ରୋଣ କଲେ ମହାରଣ। 5 ଦିନ ସେନାପତି ହେଇ ଦ୍ରୋଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। 5 ହେଲା 9, କେତେ ହେଲା? 9 5 14 ଦିନ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ୟା ପରେ 2 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ନୃପତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ 2 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। 9 5 14 2 16 ଦିନ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା। ୟା ପରେ ଶଲ୍ୟ ବୀର ଓଳିଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା ବାବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ କ୍ରୋଧାନଳେ ସେ ହୁ ଜଳିଗଲା ବାବୁ ସେ ହୁ ଜଳି ଗଲା। ଦ୍ରୋଣ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲା ପରେ କୌରବପଟର ସେନାପତି ହେଲେ କିଏ? ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସେନାପତି ହେଲେ। ଇଏ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ନା 2 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ନୃପତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ପରେ। ୟା ପରେ କୌରବପଟର ସେନାପତି ହେଇ କିଏ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଶଲ୍ୟ ବୀର ଓଳିଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ମଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା। ୟା ପରେ କୁରୁ ପକ୍ଷର ବା କୌରବମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ କି? ଶଲ୍ୟ, ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଶଲ୍ୟ। ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କର ସିଏ ମାମୁଁ ବୋଲି ଆମେ ମହାଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏ କଥା ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସିଏ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ନା ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କିଏ? ନା ଶଲ୍ୟ। କେତେ ହେଲା? ନା ଏ ସମସ୍ତ ମିଶି ହେଲା 17 ଦିନ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ କଲେ ଭୀଷ୍ମ କଲେ 9 ଦିନ ଓଳିଏ, 5 ଦିନ ଦ୍ରୋଣ, 9 5 14 ଦିନ ଓଳିଏ। କର୍ଣ୍ଣ କଲା 2 ଦିନ, 14 2 16 ଦିନ ଓଳିଏ। ୟାପରେ ଶଲ୍ୟ ବୀର କଲା କେତେ? ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ 16 ଦିନ ଓଳିଏ, 17 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ କ୍ରୋଧାନଳେ ସେହୁ ଜଳିଗଲା। ୟାପରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଦା ପରବ ଓଳିଏ ସମର ବାବୁ ଓଳିଏ ସମର। ଏହିପରି 17 ଦିନ 2 ପ୍ରହର ବାବୁ ନ 2 ପ୍ରହର। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱସ୍ତମାର ମାମୁଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଳା, କୃପିଙ୍କର ଯିଏ ଭଉଣୀ, ଇଏ କୌରବପଟର ସେନାପତି ହେଇ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅମର, ମରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା। 18 ଦିନ 18 ମହାରଥୀ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। 18 ଐକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 7 ଐକ୍ଷଣୀ, କୌରବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 11 ଐକ୍ଷଣୀ। 18 ଐକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନର ମୋହଭଙ୍ଗ କରି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିରତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା କହିଥିଲେ। ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 700 ଶ୍ଲୋକ। 700 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବାବୁରେ 18 ଜଣ ମହାରଥୀ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ये कृपाचार्य अमर अश्वत्थामा बलिरे व्यास हनुमान विभीषण कृप परशुराम सप्त चिरंजीविना ये कृपाचार्य ओडिए युद्ध कला यहीपरी 17 दिन 2 प्रहर युद्ध जाते बाकी रही अमर जुमर संहितार लिखिले ओडिए जे रही शुण हेतु तुरे भारत युद्ध होइब सेतिकी बेलारे ये ओडिए युद्ध बाकी रही ओडिए युद्ध रे कौरव पांडव पक्ष सेनापति किए हेबो आज सेनापति माने कौटी अच्छा क्या भीतर युद्ध हम केतबेले ओडिए युद्धटी हम हे ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद मालिकार लिखिले से ही ओडी करे नाथ कड़ी से साहेब बाबू कड़ी से साहेब से ओडी रे तेरा मास भोग जे होई बाबू भोग जे हो
ସେହି ଓଳି କରେ ନାଥ କଳି ଶେଷ ହେବ ସେହି ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳି ଶେଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇସାରିଲାଣି ଯୁଗ 4,32,000 ବରଷ ଭୋଗ ନ ହୋଇବ 28,000 ବରଷ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ପାପେ ତୁଟିଯିବ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଗୀତାରେ ଶିଖର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଦଟି ଲେଖିଲେ ବୋଲି 1,19 ସତ ରାଜା ଭୋଗ କରିବେ ବୁଝିଲେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ରାଜା ହେଇକି ଭୋଗ କରିବେ କଳିଯୁଗ ତେଣୁ ମହାଭାରତ